أب زتفرليو وانن كنتاتن كوينكم مدلاتنا بمكتال زلخم زخبركم تملكتنا من الساعات زبطحنا قدستن وانا ونحبريتاتاتنهم بفلما قندغن درستاتهم حبرات هاجرات نتي نخونتات سبا ومسلات إيرترا كتاتل زمزوزو فلي وكيل دو كبلو إيرترا طالبا ستكال زغطلو زلو قوسقوات ساب وقعو مقبائتات حبرات هاجرات زنبوعن زي ميزانا وانترخا بمفتعر أب العلوشت أو كنتاتنا زنسلالو زي كنعون على ما ورديتن بمسنع كبيدعن وتاوريدو كتبل بتقنا كسيسالام بفلما خنرينا أب جنبار دارفور عبي وتهدرو لوت إزمت زلو خينو سراو السودان دما استراتيجيكاو بوتاتات بموقوص نحلتات RSF عبي سعرت كم زبس حابز قلت أولو زلو وانا بتهاجر استخايد بدل نشفجافن سيعبو دما حبرات إمرات عرب إثيوبيان مراحة كليلاتن قدايم بحق كسعر بعلم لخي مقابع كقربون نتاوعيت قريب اللهم سراويت السودان بكل دارفور دنقتاون برتوعن وتهدرو متقعت بمكياد نحلتات هتوط دقف كابت استراتيجيكاو بوتا جبل ونس أريقو كم زوج أن مقلاصو يحبر الله اتخالي عقدا استمع باليوم بريزيدنت سوماليلاند بزعبا فلسطين كزارب زي كونس سوماليلاند كجلجلية تمريت خبل تزاري بولهم إسرائيل بوجنا بمنقد منيستر مكلخال هاجر بلاب زوج أو تمجلتيا بوشت زغطوا لحيدة معلتات مس إيران نبدأ ما يوجهت من لسه مخنا فليت علىهم بريزيدنت سوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله ويد مع سيرا من محدارو نتمس إسرائيل زكاير زل ركب كون مخنا بموجات كان حلاف الناتو دما نقول فلسطين موكال زي كونس هاجر وربحات سوماليلاند مقدام مخانو جليس الله نيزيومن كالوتن سبر زيناتات حزنا لكم كريمنا لنا دحرتها مسغاغريتنا بزرزراتهم كنزغر حبرات هاجرات نتي نخونتات سبا ومسلات إيرترا زككتاتل زمززو فلي وكيل دو كبلو منيستر قدات وصا إيرترا تمحصينهم عثمان صالح احتمال ربوع عبت هاجر نزركبو دبلوماسيات وصا بزهابو مبرهي اتمزنت نمسل إيرترا بمدوان كبيد قدات كم زورد تزاريبهم عزيز غصل زلو قوس قواسا بوقعو مقابعات حبرات هاجرات زنبوعن زي مزانا وانترخا بمفتعر أب العلوشت أو كونتاتنا زنسلالو زي كونع على ما ورديت بمسنع كبيد عنو توريدو كم زبله أب منقستاو معخنا الزينات هاجر زوص مجلة منيستري تغيشو زالام عب رئيس ختم اسمرا زتخيد تاخيبها تقداي عب منغو ايرتران حبرت اوروبا نزول زمدنا حلال خو 5 حولت منيستر غليزو نتي عب منغو ايرتران حبرت اوروبا محبرسب عالم نصنح بحبر اورب حاز تمركوس زمدنا قصال انقفات كوينو زركب كوينو بزعبا فلي وكيل كلتاو صمدو مقصال حناص ربح يبلون زلنا دبلوماسياو عقمون دروت تكلاو غيزيون ابو خنطفو يكونان يبلت يرتراو بعل سلطان أبز حلف ورحي صابون بيت مخر سبا مسلات حبرات هاجرات زغربو فلي وكيل محمد عبدي سلام بابي كير أبي إيرترا زي حقاو مع أسر تقدود مسوارن حماغة تحزا أسورات نزركبو مكبر تقيسة مسلاتي في السام كم زل قليت من باري ذكر سمز إيرترا قن زغرب اللهم كستات مقهاس مسلات بوليتيكا ودرغيت زلو بمبالي مزنز قوة زلهم عبت مسرح زتقف زلو لعلي 8 مليون دولار أمريكا ويدما 220 مليون نغفة أبي تحت ترأسخا مكل خالد زبل موديل إيرترا العلمية زيغات زغلغل بصحاي ويدما سولار سرح تحت قرص ماي كنت كم زغليو ازخا خيرو سلام منغست يرترا مستن مزنت تفلي وكيل زدغفو وغنات زغبرو مييت بوامنت زتعاصو مخانو ونفليتلام فليات وكيلات ويدما سبيشال رابورتر سباو مسلات نحد عمت كغلغلو ببيت مخر سباو مسلات حبرات هاجرات بجنيبا كم زمزازو ينغرالام اب كليتوشن 12 تحلقتي مسلات بزكايدو غوسغواسن بمريحنت جيبوتي سوماليا نيجيريان سباو مسلات يرترا زكتاتل بوتا فليت وكيلن فلما وان تفتيريوم امريكا بريطانيا حبرات هاجراتن اوروبان ون نتي بتن افريكان هاجرات زغرب امام مولو دغف يبنون يرانين بز مسرت ماوريشياويت شيلا بكيتارو تفلاميت فليت وكيل بمخان خنتات ايرترا كتكتاتل بتي بيت مخري مزنت واهب وايم اب غنبت كلتوشن 13 اب زغربتو فلام صبصابو ون اب ايرترا زي حقاو مرشانن مسقاين زركبو سفيح مغحسباو مسراتي كايد كم زنبر قاليام سمز ايرترا نابتا هاجرات يا خيت تصاري فقاد سلازي حب واصب بقندو اب مسكرነት ኤርትራን ስደተኛታት ተመርኮሰ ይነሩ አብ ክልቶሽን 14 ናብ ዘቀረበቶ خالص ጸብጻብ ዝኾነታት ፍሉይ ኮሚሽን ዘድልዮ ምዃኑን በዛመነቶ መሰረት ድማ ፍሉይ አጻራይ ኮሚሽን ሕብራት ሃገራት ተመስሪቱ ኪታሮት አባል ናይቲ በሰለስተ ኮሚሽነራት ዝቆመ ኮሚሽን በመዃን ክሳብ 2016 አገልግላ ነራም እቶም ካልኦት አባላት ድማ ቦምበር ናይቲ ኮሚሽን ዝነበረ አውስትራሊያዊ ማይክ ስሚዝን ጋናዊ ቪክተር ዳኳንን የምነራም እቲ ኮሚሽን አብ 2015
2016 ወርሒ ሰነ ብዝቀረበ ፈላማይ ጸብጻቡ ድማ በመንግስቲ ኤርትራ ዝተፈጸመ ምግሃት ሰብአዊ ምስላት ምስ ግብነት አንጻር ሰብአውነት ዝዳረግ መንባር የስፊሩ ኣብ 2018 ንኪታሮት ብምትካእ ፍሊት ወኪል ጉዳያት ሰብአዊ ምስላት ኤርትራ ኮይና ዝተመዘት ዳንኤላ ክራቨል ሰባለት ዜጋ ደቡብ አሜሪካዊት ሀገር ቺሊ አኔራም ንሳውን በወገና ብዘቀረበቶ ክልተ ጸብጻባት ኩነታት ሰብአዊ ምስላት ኤርትራ እናገደደ ምኻድ ያሰኒዳ ናዓተኪዩ ኣብ መስከረም 2021 ዝተመዘዘን ክሳብ ሎሚ ከገልግል ጸንሕ ዘሎ ሱዳናዊ ዶክተር መሐመድ አብዱሰላም ባቢኬር ኮይኑ ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ኣብ ዘቀረቦ ጸብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዘይሕጋዊ ምርሻን ስቅያት ግዱድ ምስዋርን ምግሃስ መሰላትን ሃይማኖታዊ እምነትን ነጻነት ፕረስን ከምውን ግዱድ ዕስክርናን ይፍጽም ከም ዘሎ ቃል ሄዮም ኤርትራ ዓመታዊ መዘነት ተፈልይሉ ከይሕደስ ሓያል ጎስጓሳትን ምጉታትን ከተቀርብ እኳ ተጸንሐት ግን ድማ ይሰለጣን ጸብጻባቶም ፍልያት ወኪላት ኣብ ሓተት ዕቁባ ዝተመሰረተ ተኣማንነት ዘይብሉን ነታ ሃገር ንምድሓልን ንምስይጣንን ብምዕራባውያን ሃገራት ዝተወጠነ ብምባልዮም ሰብመዝት ሃገር ዝምጉቶም እንተኾነ ብዙሓት ላዕለዎት ሚኒስትራትን ጀነራላትን ዝርከቦም አባላት ሃገራዊ ባይቶ ከምውን ብዙሓት ጋዜጠኛታትን ልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ስውር ኣብያተ ማእሰርቲ ተታሒዞም ከም ዘለው ዝፍለጥ እዩ ብዘይካዚ ሓያሎ መራሕቲ ወንጌላውያን ቤተ ክርስቲያናት ፈለስቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ከምውን መምህራንን ሰላማዊ ትካላትን እውን ኣብ ስውር ሓውስ ስውርን ኣብያተ ማእሰርቲ ተታሒዞም ኣለው ዳርጋ ኩሉ እቲ በቶም ፍልያት ወኪላት ክቐርቡ ጸንሑ ጸብጻባት ኣብቲ ሃገር ግዛእቲ ሕጊ ከም ዘየሎም ዝገልጹ ነቲ ሃገር ብዘይቅዋምን ሃገራዊ ምርጫ ንልዕሊ 35 ዓመታት ዝመርሓ ዘሎ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ነቲ ኣብ 1993 ዝቆመ መስጋገራ ሃገራዊ ባይቶ ካብ 2002 ኣትሒዙ በመፍራስ ዝኾነ ተሓታትነት ዘይብሉ መልካዊ ስርዓት መስሪቱ ምህላው ዝፍለጥ እዮም ዝዋን ዚ ኤርትራ መዝነት ናይቲ ፍሉይ ወኪል ሰብአዊ ምስላት ኤርትራ ከይሕደስ ኣብ ጀኔቫ ኣስመራን ሓያሎ ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቃሳት ተካይድላ ኤርትራውያን ዓለም ለኻውያን ጉጅለታት ተሓላቕቲ መሰላት በወገኖም እቲ ኣብ ጉንበት ተካየደ መበል 62 ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብአዊ ምስላት ሕቡራት ሃገራት በመቅራብ ድማ ፍሉይ ልኡኽ ሰብአዊ ምስላት ኤርትራ ስልጣኑ ክሕደስን ጉዳይ ተሓታትነት ክቅጽልን ጠሊቦም ነይሮም እዮም ኣብ ግንባር ዳርፉር ዓብይ ወታደራዊ ለውጢ ኣብ ዝመጸሉ ዘለዋን ሰራዊት ሱዳን ስትራቴጂካዊ ቦታታት በመቆጻር ንሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ዓብይ ስዕረት ከም ዘብጽሐ ኣብ ዝገልጸሉ ዘለዋን ድማ ኣብታ ሃገር ንዝተኻየደ በደልን ግፍዕን ስዒቡ ሕብራት ኢምረት ዓረብ ኢትዮጵያን መራሕቲ ክልላትን ጉዳዮም ብሕጊ ክጻርህ ኣብ ዓለም ለኸ መጋባይ ገበን ጻውዒት ቀሪቡሎም ሰራዊት ሱዳን ኣብ ክልል ዳርፉር ድንገታውን ብርቱዕን ወታደራዊ መጥቃዕቲ ብምክያድ ንሓይልታት ጡጥ ደገፍ ካብቲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ጀበል እውን ጸሪጉ ከም ዘውጻም ወታደራን ፍልፍላት ሓቢሮም ኣሎም ሰራዊት ሱዳን ቅድሚ ሕጂውን ንኣቡ ቀምራን ኩልቡስን ድሕሪ ምቁጻሩ ሕጂ ድማ ናብ ጀበል ሙን ብምስፋሕ ጽኑዕ ቁፅጥር መስሪቱሎ እዚ ዓወት እዚ ንዘጋጥመሉ ግንባር ልዕሊ 8 ተዋርሕ ዝኾነ ይኹን ኩናት ከይተኻየደሉ ጸንሐዮም ናብ ጀኔና ብምቕራብ ድማ ሰራዊት ሱዳን ናብ ጀበል እውን ብምእሳው እዚ ካብታ ርእሰ ከተማ ምዕራብ ዳርፉርን ዓባይ ዕርዳ RSF ዝኾነት ከተማ ጀኔናን ብርሕቐት 74 ኪሎ ሜትር ጥራዩ ቀሪቡ ዘሎም ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልታት ጥራይ ልዕሊ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ከቢድ ወታደራውን ስነልቦናውን ክሳራታት ምብጻሕ ዝቐጸለ ኮይኖም ሓላፊ ዞባው እዚ RSF ዝነበረ ብርጋዴር ጀነራል ሳሪሕ ዱዲ ምስ 21 ዕጡቃት እውን ይተማሪኹ ዘሎም 15 መኻይን ኩናት ምስ ሙሉእ ዕጥቀን ክማረኻን ከለዋ 12 መኻይን ድማ ሙሉእ ብሙሉእ እየን ተቃጢለን ዘሎም ክልተ ዓበይቲ ናይ ጥይትን ወታደራውን ቀረባት መኽዘናት ድማ ብትሕቲ ቀይዲ ሱዳን ዝኣተወ ኮይኑ እዚ ምዕባለ እዚ ድማ ነቲ ዓዋርሕ ተዓጻጺው ዝጸንሐ ግንባር ምዕራብ ዳርፉር ሓድሽ መልክዕ ዝትሓዘሉን ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ከቢድ ዕንቅፋት ዝፈጠረሎም ምዃኑ ይዝንገር ዘሎም ዝተኻየደ በደልን ጨፍጫፍን ስዒቡ ድማ ሕብራት ኢምረት ዓረብ ኢትዮጵያን ካልኦት መራሕቲ ክልላትን ድማ ጉዳዮም ብሕጊ ክጻረይ ኣብ ዓለም ለኸ መጋባይ ገበን ጻውዒት ቀሪቡሎም ጥምረት ዓለም ለኸ ሰብአዊ ምስላትን ሕጋውያን ትካላትን ብሓባር ብምዃን ዓለም ለኸ መጋባይ ገበን ወይ ድማ ICC ኣብ ምሕማስን ምፍራስን ሱዳን ጭካነ ዝተመልኦን ቅትለትን ግፍዕን ንኽፍጸም ኢድ ነይርዎም ኣብ ዝበልዎም ንኢትዮጵያ ሓዊሱ መሪሕነት ዝተፈላለዩ ሃገራት ጉዳዮም ብሕጊ ክምርመር እዮም ጸዊዖም ዘሎም ኣዲስ ስታንዳርድ ንሚድል ኢስት አይ በምጥቃስ ከም ዝሓበሮ በቀንዶ ሕብራት ኢምረት ዓረብ በአዝ ሕገዝ ዕጡቅ ኃይል ሱዳን RSF ከምውን አስማቶም ዘይተነጽረ ላዕሎት መሪሕነት ኢትዮጵያ ሊቢያ ቻድን ሶማሊያን ኬንያን ኡጋንዳን እውን ይርከቦም ከም ጸብጻብ ሶማሊ ሪፖርት ድማ ኣብዘን ሃገራት መራሕተንን ዝለዓል ዘሎ ጉዳይ ሕግን ዳይነት ሕብራት ኢምረት ዓረብ ተተሓባብረን ሃገራት ኣብ ኩናት ሱዳን ንሓምዳን ዳጋሎ በአጽዋር በገንዘብ በተተኳስን በተዋጋእትን በመሕጋዝ ንዑ ስዒቡ ብዝመጽእ ዕንወትን ሰብአዊ ጥፋትን ተሓተትን መንጻርዮም አምነስቲ ኢንተርናሽናል እውን እንተኾነ
ዕጡቃት ዳዕመ ልሳኔ ዓብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ግብናት አንጻር ሰብአውነትን ምጽናት ዓሌትን ፈጺሞም ክብል ምኽሳሱ ዝከር ኮይኖም ኣብ ሱዳን ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ዳዕመ ልስርዕ ንከተማ ኤልፋሰር ንምቁፅጻር ብዘካየዱ ወፍሪ ከበድቲ ግብናት አንጻር ሰብአውነትን ምጽናት ዓሌትን ከም ዝፈጸሙ እቲ ትካል ሓቢሩ ነይሮም። ትማል ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ እታ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ዳርፉር ትርከብ ኤልፋሰር ብሰንኪትን 18 ኣዋርሕ ዝቐጸለ ጽኑዕ ክብባታ ዝኸፍአት ደማዊት መድረኽ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን እያ ክብል ገሊጽዋ እዮም። ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ብዛዕባ ፍልስጤም ክዛረብ ዘይኮነስ ንሶማሊላንድ ከገልግል የተመሪጸ ኢሉ ክገልጽ እንከሎ እስራኤል በወገና በመንገድ ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ኣቢላ ብዛዕባቶ መግለጺ ኣብ ውሽጢ ዝቕጽሉ ሒደት መዓልታት ምስ ኢራን ናብ ዳግማይ ኩናት ክትምለስ ምዃና ኣፍሊጣላ። ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ዓብዱራሕማን መሐመድ ዓብዱላሂ ሲሮ መምሕዳሩ ነቲ ምስ እስራኤል ዘካይዱ ዘሎ ርክብ ቅኑዕ ምዃኑ ብምምጓዓት ቀንዲ ሓላፍነቱ ድማ ንጉዳይ ፍልስጤም ምውካል ዘይኮነስ ንሃገራዊ ረብሓታት ሶማሊላንድ ምቕዳም ምዃኑ ይገሊጹ ዘሎ። ሲሮ ኣብ ሃርጌሳ ብዝተኻየደ ህዝባዊ ኣኼባ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፖሊሲኡ ልክዕ ከምቲ ትራምፕ ቅድም ኣሜሪካ ወይ ድማ ኣሜሪካ ፈረስቲ ዝብሎ ቅድም ሶማሊላንድ ዝብል ምዃኑ ብምግላጽ ቀዳምነቱ ሃገራዊ ረብሓ ሶማሊላንድ ምዃኑ ረዲኡሎም። ንልዕሊ 30 ዓመታት ሓንቲ ሃገር ጥራያ ንርእየኩም ኣለና ኣብዛ ዓለም ኣለኹም ኢላትና ስለዚ ምስታ ሓንቲ ኣፍልጦ ዝሃበትና ሃገር ደው ክንብል ኣለና ስወላስ ምስተን ከም ዘለና ከማን ዘይፈልጣና ኣፍልጦ ካብ መሃብ ዝሓንገዳ 57 ሙስሊም ሃገራት ስለዚ ሃይማኖት ኣብ ዘይገድስ ምስታ ኣፍልጦ ዝሃበትና ሃገር ደው ንብል ክብል ተዛሪቡ ዘላም። ሲሮ ቀጺሉ ሽርክነት ሶማሊላንድ እስራኤልን ኣብ ሃይማኖታዊ ዘይኮነስ ኣብ ሃገራዊ ረብሓታት ተመርኮሰ ምዃኑ ስሚሩሎም። ሲሮ ንህዝቢ ፍልስጤም ከም ኩሎም ካልኦት ህዝብታት መጻኢኡ ባዕሉ ክውስን መስል ኣሎ ዝብል እምነት ኣለነ ድሕሪ ምባል ኣነ ግና ብዛዕባ ፍልስጤም ክዛረብ ኣይተመረጽኩን ንሶማሊላንድ ከገልግል ሃገራዊ ኣፍልጦ ክትረክብን ረብሓ ሶማሊላንድ ክሕሉን ኢኹም መሪጽኩም ንኽብል ተዛሪቡሎም። እዚ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ድማ እስራኤል ንሶማሊላንድ ከም ነጻ ሃገር ወግዕ ኣፍልጦ ዝሃበት ፈላሚት ሃገር ድሕሪ ምዃና እዩ ሶማሊላንድ ምስ እስራኤል ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ክትመስርትን ኣብ ኢየሩሳሌም ኤምባሲ ክትከፍትን ኣብ ትሸባሸበሉ ዘላ እዋን እዮም። ካብታ ኣካላ ምዃናት ተኣመነ ሪፐብሊክ ሶማልን ካልኦት ብዙሓት ሃገራትን ሓያል ተቃውሞ ጋጢሞ ኣብ ዘለሉ እዋን ኮይኖም ሪፐብሊክ ሶማሊ ድማ ካብ መግዛእቲ ጣልያን ነጻ ኣብ ዝወጻእትሉ መበል 66 ዓመት ተብዕላ። ይኹን እምበር ተቃወምቲ ሰልፍታት ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኤምባሲ ምኽፋት ምስ ቅዋም ሶማሊላንድ ዝጋጮን ሶማሊላንድ ምስ ሃገራት እስላም ዘለዋ ዝምድና ዘሕርፍፍን ብምባል ተቃውሞም ይገልጹ ኣለው። እስራኤል ብግዳዕ ረሳኽ ኢላ ከም ብሓዱሽ ክትዋጋ ምዃና ዓላው ጌራላ። እስራኤል ብመንገዲ ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ኣቢላ ብዝሃበቶ መግለጺ ኣብ ውሽጢ ዝቕጽሉ ሒደት መዓልታት ምስ ኢራን ናብ ዳግማይ ውግእ ክትምለስ ምዃና ኣፍሊጣላ። ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ካትዝ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ሙሉእ ምድላዋት ንኽገብር ትእዛዝ ተዋሂብዎ ምህላው ኣብ ቃላቱ ዝጠቐሱ ኮይኖም ኢራን ዝኾነ ዓይነት ሚሳይል ናብ እስራኤል እንተዳ ተኩሳ እስራኤል ነብሳ ኪላ ናብ ሙሉእ ኩናት ክትኣቱ ምዃና እዩ ገሊጹ ዘሎ። እንህቦ ግብረ መልሲ የማት ክኸውን ዝብል ሚኒስትር ካትዝ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ምናልባት እውን ጽባሕ ናብቲ ውግእ ክንምለስ ንኽእል ኢና ክብል ተሓሳሲቦም። ኢራን ምስ ኣሜሪካ እንዳተዘራረበት ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ናይ ምፍጻም ድሌት ኣለዋ ዝበለት እስራኤላዊ ሚኒስትር ኢራን ምናልባት መጥቃዕቲ እንተዳ ፈጺማ ግን ሳልሳይ ውግእ ኢራን ክኸውን ምዃኑን ግብረ መልስን ውጽኢቱን ኣዝዩ ንጹር ከም ዝኸውን የስሚሩሉ ዘሎ። ብዘይ ዝኾነ ደጋፊ ባዕልና ርእስና ኽኢልና መጥቃዕቲ ንምፍጻም ኣብ ውሽጢ ኢራን ሰርሒት ጻዕዳን ሰማያውን ኦፕሬሽን ንምክያድ ሰራዊት እስራኤል ክዳሎ ትእዛዝ ሂበለኹ ክብል ሚኒስትር ካትዝ ኣጠንቂቑሎም። እዚ ኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተመልከትና ሓበሬታታት ሰዓት በዚ ኸንቢትና ሰላም በሉ ዘለኹም።